Read mo instruction, anak. Write the correct name Ano? at number names. Okay. O, basahin mo yung first number. 611. Tama. Very good. O, sulat mo ngayon yung spell mo. Make it beautiful. Ang sulat. Ganda sulat ni Andrew eh. Thank you daw po dahil naka 100 subscribers na daw po sila. Okay, sige. Masaya sila ni ate niya. 6 Masaya na po sila doon. Mag-subscribe pa daw po kayo. Thank you po. Sabihin mo, Andrew, thank you po. Thank you po mga tao. God bless po. God bless po. Sige, go. 611. Yeah, 11. Very good. Yan, ganyan din sa school, be, ha? Ha? Okay. Next, basahin mo yan. Next number. 807. Okay, spell mo ngayon yun. Ganyan yan, ha? Para sa loob, alam mo na rin, ha? Ay, naku. Mali. Andrew, okay? Apa. 8. Liitan mo lang sulat mo para magkasya. 800. 7. Yun, very good. 7. Next number, pangatlo. Third. Read mo. 3. Tama. Okay. 16. Very good. Ganun na. Andrew. Okay, sige. 316. Spell mo yung... Wow, ba't may buntot pa yung mo? Ganun ba Kasi tining mo. Sige. Ganito yung Oo na, sige na siya later. Sige, suot mo na. 3. 16. 16. Very good. Nice one. Next. Read mo. 921. Very good. Spell mo na ngayon. Alam ko na ito. Okay, sige. Ito Opo, sige anak. Sige. alam ko na. Opo, sige. Sabi mo, thank you Lord. Thank you, Lord. Blessings. Okay, sige. Thank you Lord po sa wisdom. Adi nga si Papa sa work. Okay, ingat si Papa sa work. 9. 900. 20. Pero lagyan mo ng dash, anak. Yan. 1 naman. Suot mo rito 1. 21 eh. Very good. Next, read mo. Ito. 749. Okay, very good. Good job. Ganyan lang ha, kahit sa school be ha. Okay? 100. 49. Baka mamalikas ko ng 49. Nalito. Wala nang U, wala nang undershirt be. Pag 40. Yan, very good. At TY na. Suot mo na. Yan, 9. Hindi mo nilagyan ng dash be. Okay, next dito. Read mo. 502. Okay, suot mo na. Spell mo na. Okay. 5. 100. 2.
Parang pumapart na sa... Okay, pasalamat ka na, be. Salamat. Okay, good job. Thank you, Lord.